गोयच्या प्रत्येक पेरेंट्सांक आव्हान करता हेजो सगळ्यांनी विरोध करपाक जावो। प्रत्येक गोष्ट सरकार आमच्या माथ्यार थापतलो आनी आमी एक्सेप्ट करतलो हे सरकारान गृहीत धरूंक जायना। कित्याक येणाऱ्या काळान अशें करीत रावले जाल्यार भुरगे शिकपाय सोडून दी, पण हे आता तुम्ही हिटलरशाही कशी जाय मरे बाबा आमी करता तुम्ही फॉलो करा, हे जावंक जायना। तुका काही नांवां घेयना आतां हांव 4-5 स्कुलांनी पळय वयता, गव्हर्नमेंट स्कुलांनी वयता किंवा प्रायव्हेटांत वयता, तेंचे टॉयलेट तेंची उदकाची गैरसोय। आता पयर इन्सिडंट जालो की टिचर उदीक मागता म्हणून भुरग्याक तुमी मारहाण केली आणि ती मारहाण करता आसतना सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जाले। हेजो अर्थ तुम्ही विचार करा, जी तरेन तुम्ही एप्रिलान स्कुलां सुरू केली आनी समज उदकाची टंचाय जाली तर टिचरींनी कितें करपाचें? हे गोष्टी टिचरींचो विरोध जातलो, फक्त कित्याक ती मान दिला आसा सरकारी नोकऱ्यांनी उगी रावचें पडटा। मुद्दो म्हणल्यार कसो आहा की आमकां आयकूं येता की जे नवो सर्क्युलर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जो पास केला की भुरग्यांक 1 एप्रिलाच्यान स्कूल स्टार्ट करपाची, जे टायमार इतकी गरमी आसा आनी हॉट वेव्सचो इश्यू आसता आनी त्या टायमार एक्चुअली खरें म्हणल्यार भुरग्यांक सुटयेचो दिवपाचो मेन मुद्दो तो की समर वेकेशनाक वचपा जावं आनी खंय। पूण अशा टायमार जेन्ना गव्हर्मेंट अशें डिसिजन घेता तें भुरग्यां खातीर कितके माल, पेरंट्स हेका कसो तरेन रिस्पॉन्स पेरंट्साचो आसतलो, हेजेर तुमचे कितें विचार आहा? कशें आसा मरे, आता तूं एक म्हाका पालक म्हणून जर विचारशीत जाल्यार अजिबात बरोबर न्हू। कित्याक 2-3 गोश्टी आसा। आयज जी स्कुलाची अवस्था आसा, ज्यो आमकां सोयी सुविधा भुरग्यांक आमच्या गावोंक जाय त्योच गावना वेवस्थीत। आयज खुबश्या स्कुलांनी पयलीं उदकाची टंचाई, आमचे टॉयलेट सारके ना, ज्यो मिड डे मील दिता ते सारके ना, ह्यो सगळ्यो जाग्यार बसयनासतना हेंच्यांनी मदींच पळय कितें आतां येवजिलां पळय, हेंच्यांनी पेरंट्सांक कॉन्फरन्स घेतल्या काय, घेतले काय? आतां हांवें काल कितें फाल्यां तेंच्यांनी जी हेडमास्टराची मिटींग आपयल्या, हेडमास्टराक आनी भुरग्यांक कितें कनेक्शन आसा? जो मॅक्झिमम आमचे दिसता भुरग्यांचे जे बापूय आसा खंय तरी बाबा प्रायवेट कामाक वयता, गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा, एक तेंचे शेड्यूल भरलें आसलें कशें दनपारच्या टायमार येयलो बाबा त्या देडाक भुरग्याक घेतलो घरा पावलो। हें आतां खंयच्या तुमी एप्रिलाक सुरू करता, 11:30 स्कूल सुट्टले म्हणजे सगळ्यांचे तुमी टायम टेबल बिगडटलो। उरली गोष्ट आतां तुमी एप्रिलान म्हणटा, तूं म्हणटा तें बरोबर आसा। आमचो कशें गोंयान कशें आसा क्लायमेट, बाकीच्या राज्यां आमकां सोडून दी, गोंयान कशें आसा मार्च लागलो काय आमची गरमी सुरू जाता आनी अशी गरमी जाता जुनान सुद्दां जेन्ना स्कूल पळय सुरू जाता सुरवाती खूब वर्सां पयल्यान हॉलिडेजो दिले 8-8 दीस जुनान सुद्दां, कित्याक इतकी गरमी व्हडलेली आसा, भुरगीं घुंवळोवन पडटा, उलटी करता स्कुलांनी आनी तेन्ना टिचरी जबाबदारी घेवपाक सोदना, टिचरी फोन करता पेरंट्सांक भुरग्यांनी पडला घेवन वच म्हणून। हेजो अर्थ एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हें कितें घेतलां पळय तें मुख्यमंत्र्यान घेतलां काय एज्युकेशन डायरेक्टरान घेतलां हो सगळ्यांक प्रश्न। म्हाजे जाल्यार इतकेंच आसा, गोंयच्या प्रत्येक पेरंट्सांक आव्हान करता हेजो सगळ्यांनी विरोध करपाक जावो। प्रत्येक गोष्ट सरकार आमच्या माथ्यार थापतलो आनी आमी एक्सेप्ट करतलो हे सरकारान गृहीत धरूंक जायना। कित्याक येणाऱ्या काळान अशें करीत रावले जाल्यार भुरगे शिकपाय सोडून दी, पण हे आतां तुमी हिटलरशाही कशी जाय मरे बाबा आमी करता तुम्ही फॉलो करा, हें जावंक जायना। ओके, दुसरी गजाल कशी आहा, तेणी मेन्शन केला की जे स्कुलाचो टायमींग जो आसा ड्युरींग दीस एप्रील 1 म्हयन्या खातीर तो 8 ते 11:30 मेरेन आसा, पूण 11:30 नंतरच हीट वेव जी आसा, जी गरमी जी आसता ती आमकां अनुभवता आनी खंयचोय पेरंट्स एक 11:30 स्कूल सुटलें जाल्यार घरा कडेन पावो मेरेन एक 20-25 मिनटां सहज लागता, सगळींच काय स्कुला कडेन नासता। पूण अशे रित्या जेन्ना हीट वेवाक भुरगीं एक्सपोज जातलीं तेन्ना कसो परिणाम जावपाचो? 100% प्रत्येकाच्या आरोग्याचेर परिणाम जातलो। तूं म्हणटा पळय 11:30 सुट्टाले, अरे गरमी सुरू जाता केन्ना, गरमी दिसायच सुरू जायना, रातच्या वेळार गरमी न्हिदोंक जायना मरे, फाट टेकलो फाटीक काम येता, पोट टेकलो पोटाक। प्रत्येकाच्या घरान एसी आनी बाकी सोयी सुविधा ना न्हू, आमकां खबर आसा कशें लायफ काडटा लोक ते। पण हेंच्यांनी आतां जे भाऊसाहेब बांदोडकरान ते गव्हर्नमेंट शाळा सुरू केल्यो त्यो तेंच्यांनी बंद केल्या आनी नाका आसलें कितें तरी हे नवीन तयार करपाक सोदता। आमकां गोंयान ही गोश्ट चलची ना। परत सांगता, सरकारान खरें म्हणचें जाल्यार प्रत्येक स्कुलाची PTA मिटींग आयकून आफोवपाचें आनी तेंचे कडल्यान आयकून घेवपा तुमचें कितें मत आसा काय म्हणून। हे फक्त कितें टिचराचो आनी हेडमास्टराचो प्रश्न, कितें एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो प्रश्न आसा सर्वसामान्याच्या भुरग्याचो आनी आवय बापायचो। कित्याक चडशीं भुरगीं थोड्यांच्या आवय बापाय घरांनी कोणाच्या कामाक वयता, थोडे तुका सांगलां तशें सगळें टायम टेबल बिगडटलो भुरग्यांचें आरोग्य बिगडटलें, हें सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न। तुका काही नांवां घेयना आतां, हांव 4-5 स्कुलांनी पळय वयता, गव्हर्नमेंट स्कुलांनी वयता किंवा प्रायव्हेटांत वयता, तेंचे टॉयलेट तेंची उदकाची गैरसोय। आतां पयर इन्सिडंट जालो की टिचरी उदीक मागता म्हणून भुरग्याक तुमी मारहाण केली आनी ती मारहाण करता आसतना सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जाले। हेजो अर्थ तुमी विचार करा, जी तरेन तुमी एप्रिलान स्कुलां सुरू केली आनी समज उदकाची टंचाय जाली तर टिचरींनी कितें करपाचें? हे गोष्टी टिचरींचो विरोध जातलो, फक्त कितें ती मान दिला आसा सरकारी नोकऱ्यांनी उगी रावचें पडटा। पण परत एकदां सांगता, काणकोण ते पेडण्या पर्यंत प्रत्येक पेरंट्सान हेका विरोध करपाक जावो। जें आसलें आमचें एप्रिलान सुटी पडली जुनान सुरू जाता, हो आमचो टायम टेबल सारको बसलो आसा, तेच धर्तीचेर सरकारान तें
सुरू करचें. ओके, तुम्ही म्हणटा आतां की आमच्या गोंयान हे अशें जावपाक शकना, जावं सीएम जावं तेजे डिपार्टमेंट खंय तरी दुसरे स्टेटी कडेन ओवर जेन्ना रूल हाडला तेन्ना ते कंपेर करता. पूण गव्हर्मेंटा कडेन जावं सीएमा कडेन हें खातें आहा, सीएमा कडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेल जालां अशें तुमी म्हणटा की ते भायले स्टेटीचे कायदे आनी आमचेर हाडून थोपता, आमचेर इम्प्लिमेंट करता अशें दिसता. कशें आसा पळय आतां गेल्या वर्सभर तूं पयशे ज्यो स्कुलांनी इन्सिडंट जावपाक लागलेले आसा, टिचरीक मारप, टिचरींक एरेस्ट करप, ते सोडप, तेजेर डिसिप्लिनरी एक्शन घेवप, हें आतां गेले वर्सभर पयशे खंय तरी तो तूं म्हणटा पळय तो प्रश्न निर्माण जाल्लोच आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंट इतकें सुंदर खातें, ह्या खात्याक म्हाका कितकीं वर्सां न्याय दिवंक शकलोच ना कोण. ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान ते बहुजन समाजाची भुरगीं शिकोवंक जाय म्हणून गांव तिथे शाळा शिकेल तो टिकेल म्हणून योजना सुरू केल्ली, ती कित्याक लागून केल्ली? हें असलें करपाक न्हू. शाळा आतां कशें जालां, हे प्रायवेटायझेशन जाल्ल्या कारणान आमची गव्हर्मेंट शाळा बंद पडपाक लागल्या. तूं म्हणटा तो मुद्दो बरोबर आसा. मुख्यमंत्री बाबा फेलियर काय ना, मुख्यमंत्री सक्सेसफूल आसलो जाल्यार असले जे इन्सिडंट स्कुलांनी घडटा पळय मारहाणीचे भुरग्यांक ल्हानशे आनी जायत आसा, खंय तरी बाबा हेजेर नियंत्रण हाडपाक जाय. आनी मुख्यमंत्री ह्या नात्यान एज्युकेशन डायरेक्टर आसा शैलेश जिंगडे, हेणी सुद्दां हेजेर सिरियसली वर्कआउट करपाक जाय, जेणे करून खंयचेच भुरगें कशें आसा आवय आपूय कशें सगळें तेजे विश्वासान तांकां थंय सोडटा आनी बाबा चल दनपार हाडपाक वयता. जर स्कुलांनी भुरग्यांकूच तर मारहाण, आतां गेल्या वर्साची कितक्यो घडणुको म्हाका 10-12 घडणुको जाल्यो गोंयांत पळय, तरी चालूच आसा. हेजो अर्थ कितें, शिक्षण खातें खरेंच खंय तरी फेलियर आसा. बरें, दुसरें आतां सीएमा कडेन जितकी खातीं आसा तितके सगळे खात्यांचेर आज कितें ना कितें तरी लूपहोल्स आहा, जावं कितें तरी अघडीत घटत आसा, कंट्रोल म्हणटा तो ना. सीएमा कडेन इतकें आतां खातीं आहा ते जस्टिफाय करूंक शकना काय खातें? पळय हांवूय सदांच म्हणजे म्हाज्या वतीन हांव तुमच्या माध्यमांतून हांव सदांच अवेरनेस कशें आसा पळय, एज्युकेशन डिपार्टमेंट हे कोणाक तरी स्वतंत्र खातें कोणाक तरी दिवचें. कित्याक इतकें सुंदर खातें जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणजे आमच्या भुरग्याचें फ्युचर घडयता, एक भुरगो घडयता, तेजें म्हणजे तें आतां खातें मुख्यमंत्री आपल्या कडेन दवरलां. PWD खातें सगळ्यांक व्हडलें खातें जें निगडीत आसता प्रत्येकाच्या जिवा कडेन. उदक, लायट, उदक PWD खातें उदक आनी सगळ्यांक म्हत्वाचो गट. तें सुद्दां ल्हान खातें न्हू, तें सुद्दां स्वतंत्र मंत्री नेमपाक जाय कोण तरी. आनी परत फाटल्या दिसांनी आव्हान केल्लें कितें, खरें म्हणल्यार आतांच्या सरकारान जे मंत्री आसा पळय तितून सुभाष शिरोडकर हो लायबल आसा, जेणे करून तो एज्युकेशन डिपार्टमेंट सांबाळूंक शकता. तो तेका कित्याक खातें दिना? हो सगळ्यांक बाबूश मोसेरात तर एज्युकेशन मिनिस्टर जावंक शकता, तर सुभाष शिरोडकर कित्याक ना? सुभाष शिरोडकरान जी आपली संस्था इतकी वर्सां चलोवन पळय तो डिलिव्हर करता शिरोड्या सारख्या मतदारसंघान, खरें म्हणजे तो लायबल आसा. परत सांगता, बाबूश एज्युकेशन मिनिस्टर जावंक शकता, तर सुभाष शिरोडकर कित्याक ना? तेका दिवचें खातें, जेणे करून मुख्यमंत्री तकलेलो भारूय कमी जातलो. PWD आनीक कोणाक दिवची? दोन सगळ्यांक म्हत्वाची गोंयान खातीं, PWD आनी एज्युकेशन. तेका लागून म्हणटा मुख्यमंत्र्यान आपल्या माथ्यावयलो भार कमी करतलो जाल्यार थोडी खातीं बाकीच्या इतर मंत्र्यांक दिवची, जेणे करून तेजे वयलो भार कमी जातलो. ओके, थँक्यू. देव बरें करूं.